guys, nalantay na pansin no. So kasagaran baya nato nga makita bitaw no nga mga muhon ba sa yuta ba kanang boundary ba sa yuta na semento gud nga lingin dayon ta iugsok. Kasagaran nato makita PS man ang ibutang. So karon natay nakita nga muhon man god daplin kay sa kalsada. Lahi man ang iya ang pangalan nakabutang. Oh, AR. So AR man ang nakabutang guys no. Unsa kay kuan kana? Tinuod ani nga ipangbutang sa muhon. Siguro lahi-lahi no. So nanatay na hibalan nga ang isa PS unsa kay pasabot anang PS. Og nakabalo mo guys, i-comment lang sa ubos kung unsay pasabot anang PS sa muhon o kaning AR. So duha na. Basig na patay laing makita no nga unsay mga nakabutang diha sa kanyak tagsa-tagsa kamuhon. So out of curiosity man gud guys no. Tingala gid ta kay ang atong gidak-an nga nahibal-an nato nga kasagaran nga ibutang nga mga letra PS lang. Kaya karon nakakita tag AR. Oh, AR gid siya. Oh. AR. Unang naaputay gamayng kuan kalipog. So kung nakabalom guys, comment lang niyo sa ubos kay para pod ma-inform ta no or atong i-research sa Google. So ito lang guys.